ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମର ଉତ୍କଳ ବାଲାଶ୍ରମ ତରଫରୁ କିଛି ନୂଆ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ତ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର ଉତ୍କଳ ବାଲାଶ୍ରମ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବ୍ଲକ ତମେ ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ଲକରେ ତୁମେ ଦେଖ ନା କାହିଁକି ତୁମର ଉତ୍କଳ ବାଲାଶ୍ରମ ରହିଛି। ତ ଏଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ମାନେ କୋଉ ବ୍ଲକରେ ତୁମର ବା କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିଛି କୋଉମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତା ସହିତ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇ ଭେକେନ୍ସି କେବେ ଆସିବ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିବି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମେ ଯଦି ନିଜ ବ୍ଲକ ବା ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜ ବ୍ଲକ ବା ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମକୁ ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ଯେବେ ବି ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ବନେଇବି। ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ତୁମେ ମାନେ ଜଏନ୍ ନ ହବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତମର ଏଇ ଭେକେନ୍ସି କେବେ ଆସିକି କେବେ ପଳେଇଲା। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ମାନେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତୁମର କେବେ ଆସିଥିଲା, 3 ଜୁନ 2026ରେ ତୁମର ଏଟା ଆସିଛି। ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଉତ୍କଳ ବାଲାଶ୍ରମ ୟୁନିଟ୍ 2 ତୁମର ଏଠୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ତୁମ ଦେଖିଦିଅ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ତୁମର ରହୁଛି କୋଉଠି ନା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ, ଏବଂ କୋଉ ବ୍ଲକ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅ। ଏଠି ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯୋଉ ରହୁଛି ତାହା ତୁମର 15 ଜୁନ ଭିତରେ ରହୁଛି। ତମେ ମାନେ nabarangpur.odisha.gov.in ଏଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଏଠି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଯେ ତମର ବା ତମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ସେଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି ଯେ ନିଜ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତୁମର 7000 ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଶନ ଖାକି ବେଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏନରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏହି ବେଚ୍କୁ ଏନରୋଲ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ବା ପିଓ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ତୁମକୁ ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ, ତୁମେମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବେଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏନରୋଲ କରିପାରିବ। ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ବି ତୁମେ ହାତଛଡ଼ା କରୁଛ ଆଉ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଭେକେନ୍ସି ଏଟା ତୁମର ହେଲା ଷ୍ଟୋର କିପର ଭେକେନ୍ସି, ତାପରେ ହେଲା ତୁମର ହାଉସ ମଦର, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ, ତୁମର ହଉଛି ଆର୍ଟ ଟିଚର, ଏଜୁକେଟର, ୱାଚମ୍ୟାନ ବା ତୁମେ କହିପାରିବ ଆକୁ ପିଅନ କହିପାରିବ, ଏବଂ ତୁମର ହଉଛି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର। ଏଇ ସବୁ ଭେକେନ୍ସି ତୁମର ଆସିଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହିବ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦେଖ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ପିଜି କରିଛ ଏମବିଏ କରିଛ ଏଟା ହଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ ଯଦି ନ ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରିଫରେବୁଲ କହିଛି, ମାନେ ଯଦି ତୁମର ଅଛି ବି ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। ଫ୍ରେଶର ପିଲା ବି ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉଠି ତୁମର ଦରମା ଦେଖ 18,536 ଟଙ୍କା ତୁମର ଏଠି ରହୁଛି। ହାଉସ ଫାଦର ପାଇଁ ସେମିତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ମଧ୍ୟ ତୁମର ରହୁଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ମେଲ ଟିଚର, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତୁମର ଏଜୁକେଟର, ୱାଚମ୍ୟାନ ବି ତୁମର ରହୁଛି, ଯୋଉଠି ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ଦଶମ ତୁମେ ଯଦି ପାସ୍ ଫେଲ କରିଛ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ତୁମର ମାନେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତୁମର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯଦି ଜଣେ ଫ୍ରେଶର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ତ କିଛି ଜାଗାରେ ଏମିତି ରହୁଛି ଯୋଉଠି ସେ ତୁମକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ସେ ବିନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ବି ତୁମକୁ ଚାକିରି ଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ କିଛି ପୋଷ୍ଟରେ ଏମିତି ରହିଛି ଯେ କେବଳ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପୋଷ୍ଟରେ ବୋଥ ମେଲ ଏବଂ ଫିମେଲ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ତା ସହିତ ତମେ ମାନେ ଏଠି କଣ କଣ ତମମାନଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତମେ ଆବେଦନ କରିବ। ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ତୁମର ଗୁଡ ଫିଜିକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ ତୁମର ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥିବ, ଏବଂ ତୁମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଥିବା ଦରକାର, ତୁମେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ବାହା ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତବାକୁ ସିଗାରେଟ ଆଲକୋହଲ ଏସବୁ ଖାଉନଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଠି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତମର ଯୋଉ ବୟସ ରହିଛି ସେଟା 21 ରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ତାପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତୁମକୁ ଯେ ତମର ଯେହେତୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସାମ ହବନି, ତେଣୁ ତମର ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ିକର ୱେଟେଜ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତମକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉ +2 ରେ ତମର ମାନେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାନେ 10th ରେ ତମର କେତେ ନବ ନା 10th ରୁ ତମର 10 ନିଆଗଲା, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀରୁ 15, ଗ୍ରାଜୁଏସନରୁ 25, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନରୁ 30, ତମେ ଯଦି କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ କରିଛ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମର ଏଠି ନିଆଯିବ। ଟୋଟାଲ 100 ମାର୍କରୁ ତମେ ଧରାଯାଉ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛ ତାହେଲେ ଏଠି ତମର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ଚାକିରି କରିବାର। ଏବଂ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯୋଉ ମେଥଡ ଅଫ ସିଲେକ୍ସନ ହବ ଏଟା ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତମେ ଯେତିକି ମାର୍କ ରଖିଛ ତାକୁ ବେସିକରେ ତମର ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ ହବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଟେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତୁମର ଯୋଉ 10, +2, +3 ଯାହା ବି ତୁମେ ପଢିଛ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ। ତାର ତୁମର ଅରିଜିନାଲ ନୁହେଁ ତାର ଜେରକ୍ସ ଦବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମେ ସେଠି ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ କରିଛି। ମାନେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାନେ ଡିଭି ହବ, ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ନୁହେଁ, ଆପ୍ଲାଏ ତ ତୁମେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି ହବ। ଏଟା ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଯେତେବେଳେ ହବ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆକୁ ଦେଇପାରିବ। ଯେମିତି ତୁମର ଏନଓସି ଦେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲେଟର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଟେଲ ସେ କାମ କଣ ରହିବ, ତୁମକୁ ଏଠି କେମିତି କଣ ସାଲାରୀ ମିଳିବ, ତୁମର ଏଠି ମାନେ ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ତୁମର ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ହଉ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ତୁମର ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମ ଏଠି ତୁମର ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମକୁ
जो दिन भी तुम जीव जो दिन भी तुम सेठी जीव इंटरव्यू ପାଇଁ ଯିବ ଏଇ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମ को फिलअप କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଉତ୍କଳ ବାଲାଶ୍ରମ তোমার এটি রହୁଛି এ কন্ট্রাকচুয়াল এনগেজমেন্ট যোটি তুমি মানে এটি আবেদন করি পারিবো লিংক মু তোমাকে দেইদেবি প্রথমে এটি তোমার নাম তোমার এড্রেস তারপরে তোমার রয়েছে এটি পার্মানেন্ট এড্রেস ডেট অফ বার্থ তারপরে তোমার এটি মেল কিংবা ফিমেল তারপরে মেরিটাল স্ট্যাটস যদি বাহা ହେଇଛ ইয়েস লিখিবো যদি বাহা ହେଇନ ন লিখিবো তারপরে তোমার বাপাଙ୍କ নাম কইছি মাଙ୍କ নাম তা সহিত তোমার কোউ পোস্ট পাই তুমি চাহুছ যে তুমি ডাটা এন্ট্রি অপারেটর চাহুছ না তুমি হচ্ছে পিয়ন পাই চাহুছ অ্যাকাউন্টেন্ট পাহুছ তারপরে এটি লক্ষ্য করো সে কোন কইছি আপলোডেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এই জায়গায় তুমি কোন করিব এই যে তোমাকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা যেটা মু তোমাকে কহিলি লাস্ট কো যে তোমাকে নইকি ଯିବା ପାଇଁ মু কহিলি এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটাକୁ তোমাকে এই জায়গায় এটি অ্যাপ্লাই করিয়া ପାଇଁ পড়িব এই যে দেখো আকু তোমাকে প্রিন্ট আউট কাढি দেলো প্রিন্ট আউট কাढিকি আকু তোমাকে সেটি আপলোড করিয়া ପାଇଁ পড়িব হেলা এটি দেখো তোমাকে যে রইছি পুরো কমপ্লিটলি প্রিন্ট আউট কাढি দেকি তোমাকে তার গোটে পিডিএফ বনাইয়া ପାଇଁ পড়িব এবং পিডিএফ বনাইকি তোমাকে সেটি আপলোড করিয়া ପାଇଁ পড়িব এবং আউটে কথা মনে রাখো যদি তুমি শর্টলিস্টেড বি হউছ তাহলে তোমাকে এটাକୁ সাঙ্গরে নেকি ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ পড়িব তো এটাକୁ তোমাকে এটি আপলোড কলো তারপরে দেখো আউ সে কোন কইছি এটা গুটে গলা তারপরে কইছি যে अपलोड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एवं एक्सपीरियंस जदि तुम गोटे रही तुम 10 +2 +3 तुम कर पूर्व तुम कौन एक्सपीरियंस अच्छी ताहले तुम माने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को एठी अपलोड करिया पई पड़िबो ताले एप्लीकेशन फॉर्म बुझिलो एप्लीकेशन फॉर्म हला तुमर एटा जोटा मु तुमको कहली एई एप्लीकेशन फॉर्म को तुमको एठी फिल अप करिया पई पड़िबो एवं बाकी हला जो सर्टिफिकेट गुडी को से तुमको एठी कहला ए सर्टिफिकेट गुडी को मध्ये तुमको एठी फिल अप करिया पई पड़िबो तो सब ए गुडी को तुमर एठी रहिला तापर हला एक्सपीरियंस तुमर जदी केचे अछि तुम जदी किछि नाही ताले आपको तुम जीरो लिखि पारिबो डिक्लेरेशन ऑफ द नॉन वायलेंस एनी चिल्ड्रन एटा गोटे एनओसी तुमको गोटे आनिया पई पड़िबो एनओसी तुम जानिचो एनओसी वर्तमान समय तुम मिलि जिवो जे तुमर गोटे एनओसी तुम आनि के एठी अपलोड करिया पई पड़िबो एवं सबमिट ऊपर क्लिक कर देलो तो नेक्स्ट प्रोसीजर तुमरो कोन रहिबो देखो जेते बेले तुम माने सब एठी कलो तुम ते प्रथमे अगर तुम डॉक्यूमेंट गुडी को अपलोड कलो डॉक्यूमेंट अपलोड कर साला परे तुमर जो रहिची ए गुडी को मध्ये ए जो फॉर्म टी को रहिची फॉर्म डिक्लेरेशन सब गुडी को अपलोड कर देलो अपलोड कर साला परे जेते बेले तुम सबमिट ऊपर क्लिक कलो तापने तुमर फॉर्म सेठी तांको पाखरे सबमिट हे गला तो से माने चेक करिवे जे तुमर केते मार्क थिला तुमर 10th रे केते मार्क थिला +2 रे केते थिला +2 रे केते +3 पीजी ए सब से माने तुमर चेक करिवे जे तुमर केते कोन मार्क थिला एवं जदी तुमर एठी मार्क भलो रहउची बा तुमर जदी एठी सब ठीक ठाक रहउची से माने तुमको एठी डाकिबे कोन पई ना इंटरव्यू तो नुहे तुमको से माने डायरेक्ट पोस्टिंग पई तुमको एठी डाकिबे तुमर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू तो हबनी तुमर डीवी पई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहउची ता पई से माने तुमको डाकिबे एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम सिलेक्ट हे गले तुमको एठी चाकरी मिलिबो तो एतिकी थिला एवं जेमिति मो कहली जदि तुमे निज निज ब्लॉक बा निज निज डिस्ट्रिक्ट रो अपडेट जानिया पई चाहुचो तबे कमेंट सेक्शन ले निज डिस्ट्रिक्ट बा निजर ब्लॉक रो नाम को लिखि दियो एवं एई वीडियो को तमरो सब सांग साथी मानक मध्ये शेयर कर दियो जदि एते पर्यंत हमर टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेनो एबे ही वीडियो डिस्क्रिप्शन को जाओ नहले हमर जो रहिछि कमेंट सेक्शन को जाई टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जाओ एवं ता सहित जदि तुमे माने हमरो जे कोनसी भी बेच जेमिति हमरो ओडिसा पुलिस हे गला बा जे कोनसी भी बेच रे जदि तुमे पढिया पई चाहुचो तबे निश्चय रूप रे तुमे माने हम बेच नै की पढि पारिबो तो आज पई एतिकी रहिला नमस्कार जय जगन्नाथ।